கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தாவிന്റെ விശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. Glory be to the holy name of God. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மாலை வேளையில் உங்களை சந்திப்பதில் கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സായങ്കാലം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണുവാൻ ഇടയായതിൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നു. I feel immense joy in the Lord as I get this opportunity this evening to meet you all. யோவான் எழுதின 3-ாம் நிருபம் 2-ாம் வசனத்துக்கு நம்முடைய கவனத்தை நாம் கொண்டு வரலாம். യോഹന്നാന്റെ 3-ാം ലേഖനം 2-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം. Let's focus our attention on to 3 John verse number 2. പ്രിയനേ, നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. பிரியமானவனே, உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. Let all glory to the most holy name of God. மனிதன் சுகமாய் இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய வாஞ்சையாக இருக்கிறது. മനുഷ്യൻ സുഖമായി സൗഖ്യമായി കാണപ്പെടണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാകുന്നു. It's a desire of God, man should be hale and hearty. மனிதன் சுகமாக வாழும்படியாகத்தான் அவர் பல விதங்களிலே மனிதனுக்கு அவர் உதவி செய்கிறார். മനുഷ്യൻ സുഖമായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിനായി പല വിധത്തിൽ ദൈവം അവന് സഹായം അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. To lead a healthy life, the Lord is giving different kinds of benefits to man in this world. தேவனுக்கு மாத்திரமல்ல, ஒரு மனிதன், ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சுகமாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் அதை வாஞ்சிக்கிறார்கள். ദൈവം മാത്രമല്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവിധത്തിലും സൗഖ്യമായി കാണപ്പെടണമെന്ന് ഓരോ ശുശ്രൂഷകരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാകുന്നു. It's not only the desire of God, but as one is the desire of every worker of God that every member should be well. இங்கே ஒரு ஊழியனுடைய வாஞ்சை தான் இந்த வசனமாக வெளிப்படுகிறது. ഇവിടെ ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ആഗ്രഹമാകുന്നു വചനമായി നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. In this passage we understand the desire expressed by a said of God concerning உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்கும்படி நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று ஒரு ஊழியன் ஒரு நபரை பார்த்து பேசுகிறார். നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ അപ്പോസ്തലൻ ഒരുവനെ നോക്കി പറയുന്നതായി കാണുന്നു. In this passage Yoka makes a pleading with regard to a person telling, I wish you of all things that ye mayest prosper and be in health even as thy soul prosper. மார்க் 5-ாம் அதிகாரம் 34-ாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணை பார்த்து ஆண்டவராகிய இயேசு சொல்லுகிறார், உன் வேதனை நீங்கி நீ சுகமாய் இரு என்று. அதுவும் தேவனுடைய வாஞ்சையை வெளிப்படுத்துகிறது. മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 34-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, മകളെ, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, സമാധാനത്തോടെ പോയി ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന. അതായത് ദൈവവും കൂടി ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൗഖ്യത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിന് തെളിവാകുന്നു. Coming to Mark's Gospel chapter 5 verse 34, Lord Jesus Christ look at the girl saying that your plague is over, therefore you are going to be hale and hearty. Thus it is expressed, even Lord is willing to make man healthy. எரேமியா 33:6 கூட நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் வரப்பண்ணி நான் அவர்களை குணமாக்குவேன் என்று தேவனும் கூட பரத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தையை அனுப்புகிறார். യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 33-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ ഇതാ ഞാൻ രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യവും വരുത്തി അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും എന്ന് ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്തം തന്റെ ജനത്തിന് നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. Coming to Jeremiah chapter 33 verse 6, the Lord himself says, behold, I will bring it to health and cure, and I will cure them. Thus the Lord is revealing his plan. ஒவ்வொரு மனிதனும் சுகமாய் இருக்கும்படி வாஞ்சிக்கும் பொழுது இன்றைக்கு சுகவீனர்கள் தான் மனித சமுதாயத்திலே அதிகமானவராய் காணப்படுகிறார்கள். ഓരോ മനുഷ്യനും സൗഖ്യമായി കാണപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ രോഗികളെ കൊണ്ട് രോഗത്തെ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നു. Although it is a desire of man that he wants to be healthy and strong, what is conspicuous is that all mankind is suffer from different kinds of maladies. முழு வேதத்தையும் நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தால் மனிதன் சுகமாய் இருக்க வேண்டும் என்கிறதற்காக தேவன் என்னென்ன செய்தார், எத்தனை தரம் அதை குறித்து வாக்குத்தத்தங்கள் கொடுத்தார் என்பதை நாம் அதிகமாக கவனிக்க முடியும். മുഴു തിരുവഴുത്തെയും നാം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമായി ഇരിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവം അവൻ എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം അതിനാധാരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. A careful scrutiny of the scripture shall bring unto light, in order to bring this
healing a man, the Lord has given different benefits, the Lord has ordained certain attributes for him. ஆரம்பத்திலே மனித வாழ்க்கை என்பது ஒரு விருட்சத்தின் வாழ்க்கை போல இருந்தது. 969, 930, 950 இப்படிப்பட்ட வருடங்கள் மனிதர்கள் வாழ்ந்ததாக வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ആരംഭത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ആയുസ് പോലെയായിരുന്നു. 969, 930, 950 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആയുഷ്കാലം. In the beginning man's days, he had a glorious days, that means 969, 950, 930 and so on. நாட்கள் போன பொழுது மோசேயின் காலங்களில் அது 120 குறைக்கப்பட்டது. மோசேயே மறுபடி தன்னுடைய சங்கீதத்திலே சொல்லும் பொழுது 70 பலத்தின் மீதினால் 80 என்று சொல்கிறான். இன்றைக்கு 21ஆம் நூற்றாண்டிலே 40, 50 வயதை கடப்பது மிகவும் அரிதாக இருக்கிறது. എന്നാൽ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോശയുടെ കാലം വന്നപ്പോഴേക്കും ദൈവം അതിനെ 120 വെട്ടിച്ചുരുക്കി. എന്നാൽ മോശയും തന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, 70 ഏറെയായാൽ 80. എന്നാൽ ഈ 21ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത് 40, 50 എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. But as days fled by, it was during the days of Moses that reduced up to 70. Again it is said that by reason that is 80, coming to 21st century that is reached to 40 or 50. இந்த வியாதி ஒரு மனிதனை தொடும் பொழுது அவனுடைய சுகம் அவனை விட்டு போய் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒன்றுமில்லாம ஆகி கடைசியாக அவன் பாதாளத்தை நோக்கி போகிறான் என்று யோபு 33ஆம் அதிகாரம் 19, 20 வசனங்களிலே நாம் பார்க்க இயலும். യോബിന്റെ പുസ്തകം 33ആം അധ്യായം 19, 20 വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു, ഒരു മനുഷ്യനെ രോഗം തൊട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ താൻ അതിൽ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസാനം പാതാളത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു എന്ന്. Coming to Job chapter 33 verse 19-20, we understand when this sickness afflicts a man, gradually he is getting frustrated, dispirited, he is haunted by frustration, moving into the pain of death. இன்றைக்கு வியாதி என்பது பட்சபாதம் இல்லாமல், பாவி என்று பாராமல், பரிசுத்தவான் என்று பாராமல், ஜாதிகளை பார்க்காமல் எல்லாரோடும் இந்த வல்லமைகள் போராடி முழு மனித சமுதாயத்தையுமே தன்னுடைய பக்கம் கவரக்கூடிய ஒரு சக்தியாக மாறிவிடுகிறது. എന്നാൽ ഇന്ന് രോഗത്തെ നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാപിയെന്നോ ഒരു വിശുദ്ധനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, മനുഷ്യരിൽ ഏതുവിധമായ പക്ഷപാതവും ഇല്ലാതെ ഈ രോഗം എല്ലാവരെയും വേട്ടയാടി കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. Surprisingly enough, invariably, without distinction as to caste, creed, language, community, the sicknesses make its onslaughts upon man. இப்பொழுது மிகவும் தீவிரமான வியாதியினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முன்பாக வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் பின்னால் இருக்கிற எல்லாரும் சுகதேகிகளா என்று நாம் விசாரித்தால் அப்படி அல்ல. எல்லாருக்கும் வியாதி இல்லாவிட்டால் பலவீனம் என்கிற ஒரு வார்த்தையை உபயோகிக்கிறோம். ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഇവിടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും രോഗികളെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ പുറകിലിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിലും പല രോഗങ്ങളും ബലഹീനതകളും എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. In this congregation, the people who are seated here have been suffering from different strong diseases. If you pose a question to your seated far behind, are you hale and hearty? Definitely the answer is negative. பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய வியாதிக்கு பின்னால் இருக்கிற சக்தியின் தன்மையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால், இந்த கூட்டம் முடியறதுக்குள்ளே அதற்குரிய பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்யும் பொழுது இந்த வல்லமை உங்களை விட்டு விலக ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ട പ്രായശ്ചിത്തം നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ, സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അതിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലോടെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയും. Beloved people of God, if you are able to comprehend what's the driving force behind the spirit of every sickness, we are prepared to do the remedy for the same before the end of the meeting. வியாதி ஒரு மனிதனை தாக்கும் பொழுது அவன் கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலவரத்துக்கு தள்ளப்படுகிறான். രോഗം ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഒരു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. When the sickness assaults a person, he is left to be isolated. அந்த வியாதியினுடைய தீவிரத்தை பொறுத்து இருக்கிறது, அந்த வியாதியினுடைய பெயரை பொறுத்து இருக்கிறது. അത് ആ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയെ കുറിച്ചും ആ രോഗത്തിന്റെ പേര് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. That depends upon the name and the intensity of the sickness. இன்றைக்கும் கூட அப்படிப்பட்ட வியாதிகள் உங்களோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது. ഈ ദിനങ്ങളിലും ഇപ്രകാരമുള്ള രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കലാണ്. Even today, such sicknesses make fight against you. 1 சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் சொல்லுகிறான், நான் வியாதிப்பட்டேன், ஆனபடினால் என்னுடைய எஜமான் என்னை கைவிட்டு விட்டு போய்விட்டான் என்று சொல்லுகிறான். 1 ശമൂവേൽ 30ആം അധ്യായം 13ആം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, ഞാൻ രോഗിയായി തീർന്നു, എനിക്ക് ദീനം പിടിച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുപോയി. Coming to 1 Samuel chapter 30 verse 13, here a person says that I have been afflicted with this sickness and therefore my master has left me behind. யோபு தன்னை குறித்து சொல்லும் பொழுது, எனக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட காலங்கள் இருந்தது, நான் சுகமாய் வாழ்ந்திருந்தேன், ஆனாலோ அவரோ என்னை நொறுக்கி இப்பொழுது என்னை வியாதியஸ்தனாய் மாற்றிவிட்டார் என்று அவன் அறிக்கையிடுகிறான். യോബ് തന്റെ നല്ല കാലത്തെ പറ്റി എല്ലാം സാക്ഷ്യം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ദൈവം എന്നെ ഞെരുക്കി, എന്നെ രോഗിയാക്കി, എന്നെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. Concerning the choice of today's, Job testifies, now he says, he represses me, he oppresses me, he chokes me. நான்
சுகமாய் வாழ்ந்திருந்தேன். ഞാൻ സുഖമായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. I was living being healthy. யோபு 12:5 இந்த வார்த்தையை அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். യോബിന്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഈ വചനത്തെ നാം കാണുന്നു. Job 12 verse 5 speaks about this. ஆனால் அதே யோபு தன்னுடைய 30வது அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே சொல்லும் பொழுது என்னுடைய சுகவாழ்வு மேகம் போல என்னை விட்டு பறந்து போய்விட்டது என்று சொல்லுகிறார். അതെ, യോബ് 30-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, കാറ്റുപോലെ എന്റെ മഹത്വത്തെ അവൻ പാച്ചിക്കളയുന്നു. Same Job keeps in Job 30 verse 15 that my welfare passes away like a cloud. இன்றைக்கு அவனுடைய அறிக்கை என்ன? ഇന്ന് അവന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ എന്താകുന്നു? What's his confession today? யோபு 3:26 சொல்லுகிறது, எனக்கு சுகம் இல்லை, எனக்கு இளைப்பாறுதல் இல்லை, எனக்கு நிம்மதி இல்லை, எனக்கு தத்தளிப்பே நேரிட்டது என்று ஒரு தேவனுடைய மனிதன் அலறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். യോബിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ അലറി നിലവിളിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ഞാൻ സ്വസ്ഥനായില്ല, വിശ്രമിച്ചില്ല, ആശ്വസിച്ചതുമില്ല, എനിക്ക് അതിവേദന എടുക്കുന്നു. In Job verse 3, chapter 3 verse 26, we come across the lamentation of a saint of God. Behold, there's no safety, there's no health, there's no strength in me. வியாதிக்கான பல காரணங்களை வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. நாம் உலகத்திலேயும் பலவிதமான காரணங்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் வேதத்திலிருந்து நான் சில காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். அவைகளை நீங்கள் சரி செய்யும் பொழுது தேவன் இறங்கி வந்து இந்த மாலை வேளையில் உங்களை குணமாக்குவார். രോഗത്തിനുള്ള അനേക കാരണങ്ങൾ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ കാണിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ നോക്കിയാലും പലവിധ കാരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കാം. എന്നാൽ അതിൽ ചില യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനായി സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സുഖത്തോടെ വിടുതലോടെ അയക്കുവാൻ ഇടയാകും. The Bible speaks about different reasons with regard to the cause of the sicknesses. The world presents its own views, again different reasons for the cause of sicknesses. But I would like to highlight a few things. If you're able to rectify the damage tonight, you can find remedy for all the sicknesses to haunt you. 38ஆம் சங்கீதம் 3 இல்லாவிட்டால் 7 வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய பாவத்தினாலே எனக்கு சௌக்கியம் இல்லை, எனக்கு ஆரோக்கியம் இல்லை என்று ஒரு மன்னன் அவன் ராஜா அறிக்கையிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 38-ാം സങ്കീർത്തനം 3-7 വാക്യങ്ങൾ എല്ലാം നാം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു രാജാവ് ഇപ്രകാരം ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്റെ പാപം ഹേതുവായി എന്റെ അസ്ഥികളിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല, എന്റെ അകൃത്യ നിമിത്തമായി എന്റെ ദേഹത്തിൽ സൗഖ്യമില്ല എന്ന്. Coming to Psalm 38 verse 3 and 7, here is the lamentation of a king. There is no soundness, there is no strength, there is no pleasantness in my bones because of my sickness. இன்றைக்கு அநேக வியாதிகளுக்கு பெயர் கண்டுபிடிக்க முடியாமல், அந்த வியாதியினுடைய உக்கிரத்தின் தாக்குதல் என்ன என்று தெரியாமல் மருத்துவ உலகம் தடுமாறி கொண்டிருக்கிறது. ഇന്ന് അനേക രോഗങ്ങൾക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രം പോലും യഥാർത്ഥ പേര് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയാതെ, യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവർ അതിൽ ചഞ്ചലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. Today the medical world is in trepidation as it is not able to identify the real causes of certain sicknesses, even they are not able to name the sicknesses. மனிதனுடைய உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் மட்டும் அவனுக்கு பலவிதமான வியாதிகள், பலவிதமான வேதனைகள், பலவிதமான உபத்திரவங்கள் அவனோடு போராடி கொண்டிருக்கிறார். മനുഷ്യന്റെ തല മുതൽ പാദം വരെയും പലവിധമായ രോഗങ്ങളും ബലഹീനതകളും വേദനകളും അവനെ വേട്ടയാടി വലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാകുന്നു. From head to foot, this man has been afflicted different pains, sorrows, troubles and ailments. பாவம் என்கிற கெட்ட தீய பழக்க வழக்கங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அதனாலே நம்முடைய சரீரம் பாதிக்கப்படுவதை வேதமும் சுட்டி காட்டுகிறது, உலகமும் சுட்டி காட்டுகிறது. പാപം എന്ന വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അത് ഏറ്റെടുത്ത് അതിനെ അനുഭവിച്ച് അതിൽ സന്തോഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രോഗം അതിനൊരു പ്രധാന കാരണമാകുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തും ലോകത്തിൽ നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. As to practice and exercise sinful customs and tradition practices, we are not able for deliverance from these sins. Ultimately, they become instrumental in causing these sicknesses. உங்களுடைய வியாதியினுடைய பெயர் உங்களுக்கு தெரியும், ஆனால் இதனுடைய காரணம் உங்களுக்கு தெரியுமா? നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ പേർ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഈ രോഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? You may know the sickness that is embarrassing you, but do you know the name of the sickness? 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனங்களிலே பார்க்கும் பொழுது மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம், மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவம் என்கிற 2 விதமான பாவங்களை யோவான் சுட்டி காட்டுகிறார். 1 യോഹന്നാൻ 5:16-17 വാക്യത്തിൽ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപമുണ്ട്, മരണത്തിലുള്ള പാപം എന്ന 2 വിധ പാപങ്ങളെ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ കാണിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കാം. Coming to 1 John chapter 5 verses 6 and 17, the apostle speaks about 2 kinds of sins. One is sins of the death, the other one not unto
death. ரோமர் 1:29 32 வரை நீங்கள் பார்த்தால் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்கிற ஒரு பட்டியல் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. റോമാലേഖനം 1:29 മുതൽ 32 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ മരണത്തിലുള്ള പാപം എന്നൊരു വലിയ പട്ടിക തന്നെ അവിടെ നാം കാണുന്നു. Coming to Romans chapter 1 verses 30-34, we come across a detailed catalogue of the sins unto death. இன்றைக்கு பாவம் என்பது மனிதனோடு அது பிறந்து விடுகிறது. ഇന്ന് പാപം എന്നത് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ അവനോടുകൂടി പിറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാകുന്നു. Today sin is born with man. என் தாய் என்னை பாவத்திலே கற்பம் தரித்தாள் என்றுதான் ஒரு மனிதன் அறிக்கை எடுக்கிறான். അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് പ്രകാരം ഏറ്റുപറയുന്നത് എന്റെ മാതാവ് എന്റെ അമ്മ എന്നെ പാപത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ചു. Therefore here is a man making the confession, my mother conceived me. நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன் என்று அந்த மன்னன் சொல்லுகிறார். ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി എന്ന രാജാവ് പറയുന്നു. Hence I was formed in iniquity. இந்த பாவம் 4 விதங்களிலே ஒரு மனிதனோடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போராடி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் அவனை கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கலாம். ഈ പാപം 4 വിധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനോട് പോരാടി തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ളിൽ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. This sin in 4 different fashions fight against man and gradually is devoured under his custody. 19 சங்கீதம் 12-13 வசனங்களிலே பார்க்கும் பொழுது தன் பிள்ளைகளை உணர்கிறவன் யார்? மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்களாக்கும், துணிகரமான பாவங்கள் என்னை ஆண்டுகொள்ள ஒட்டாதிரும், அப்பொழுது நான் உத்தமனாகி பெரும் பாதகங்களுக்கு நீங்கி இருப்பேன் என்று ஒரு மனிதன் அறிக்கையிடுகிறார். 19 സങ്കീർത്തനം 12-13 വാക്യങ്ങളിൽ തന്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവനാർ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ പോക്കി എന്നെ മോചിക്കണമേ, സ്വമേധാ പാപങ്ങളെ അകറ്റി അടിയനെ കാക്കണമേ, അവ എന്റെ മേൽ വാഴരുതേ, എന്നാൽ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനും മഹാപാതകരഹിതനുമായിരിക്കും എന്നൊരുവൻ പറയുന്നു. Coming to Psalm 19 verse number 13 and 14, here is my making the confession, who could understand his errors? Cleanse thou me from the secret faults, keep back thy servants also from presumptuous sins, let them not take a dominion over me, then I shall be upright. இந்த பாவம் உன்னோடு கூட போராடி கொண்டே இருக்கிறது. ഈ പാപം നിന്നോട് ഒരു പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. Thus the sin is make you fight against you. உங்களுடைய வாசல்படியிலே படுத்திருக்கிறது. അത് നിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുകയാകുന്നു. Slaying at your threshold. அது உங்களை பின்தொடர்ந்து கொண்டே வருகிறது. ആ പാപം നിന്നെ പിന്തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടേ It's ഇരിക്കുകയാകുന്നു. chasing you. സമയം വായിക്കും பொழுது அது உன்னை கட்டி விடுகிறது. സമയം ആകുമ്പോൾ അത് നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയാകുന്നു. At the opportune moment that binds you. ஒரு குறிக்கப்பட்ட நேரம் வரும் பொழுது நீ அதற்கு அடிக்டாக மாறுகிறாய், அது உன்மேல் அதிகாரத்தை செலுத்துகிறது. ഒരു പ്രത്യേക സമയം വരുമ്പോൾ നീ അതിന് അടിമയായി തീരുകയും അത് നിന്നിൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം, പൂർണ്ണ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനും തുടങ്ങും. In an unpredicted moment you get addicted to this, unfortunately you are under the influence of நான் sin. எதற்கு இதை குறித்து அதிகமாக சொல்லுகிறேன்? ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അധികമായി വിവരിക്കുന്നു? Why I speak more about this? ஒருவேளை உங்களுடைய வியாதிக்கு பின்னாக இந்த பாவம் மறைந்திருக்குமானால் யார் ஜெபித்தாலும் உனக்கு சுகம் கிடைக்காது. பாவம் மன்னிக்கப்பட்டால் உனக்கு இன்றைக்கு சுகம் கிடைக்கும். ഇത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരുപക്ഷേ നിന്റെ രോഗത്തിന് വേണ്ടി ആർ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി വ്യക്തമായ ഏറ്റുപറച്ചിൽ നീ നടത്താതെ അതിനെ ക്ഷമ ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിനക്ക് സൗഖ്യമാകില്ല. The basic reason is sometimes that when you sit behind a sickness, if you just make a confession to the Lord, if somebody prays for you, this is not going to be cleared off. Rather, you have to confess sins unto the Lord to find answer to மார்க் this. 2 அதிகாரம் 5 வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஒரு திமிர்வாதக்காரனை கூட்டிக் கொண்டு தூக்கி கொண்டு வந்த பொழுது இயேசு அவனை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார், மகனே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நீ நட என்ற வார்த்தையை கேட்ட உடனே அந்த பாவம் அவனை மன்னித்து அவனை விட்டு வெளியே போன உடனே அவனுக்கு சுகம் கிடைத்ததை வேதத்திலே பார்க்கிறோம். മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷവാതക്കാരനെ പലർ ചുമന്നുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ യേശു അവനെ നോക്കി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടുകയും അവൻ കിടക്കയെടുത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്തു. Coming to Mark's Gospel chapter 2 verse number 5, Lord Jesus saluted a man who had been suffering from palsy and carried by other people, my son, thy sins have been forgiven, take the bed and walk. பாவங்களை மன்னிக்க மனிதகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு. പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുവാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ട്. The Son of Man has got power to forgive the sins of ஏனென்றால் man. மனிதனுடைய பாவங்களை நீக்கக்கூடிய கிருபாதார பலியாக சிலுவையிலே மனிதனுடைய பாவத்துக்காக அவர் மரித்தார், அடிக்கப்பட்டார், நொறுக்கப்பட்டார், காயப்பட்டார் என்று நாம் அறிகிறோம். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സകല മനുഷ്യന്റെയും പാപപരിഹാരത്തിനായി ഒരു പ്രായശ്ചിത്ത യാഗമായി അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ കഷ്ടം സഹിച്ചു, ഉപദ്രവമേറ്റു, അടിക്കപ്പെട്ടു, തകർന്നു, മരണം വരിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. For the reparation, for the propitiation of man, Lord Jesus Christ offered on the cross of Calvary. He was bruised, he was wounded, he was lacerated, he was smashed and crushed. உங்களுடைய அறிவிலே தோன்றுகிற, உங்களுடைய மனசாட்சியிலே குற்றப்படுகிற எந்த ஒரு குற்றம் என்கிற உணர்வு வந்தால் அதை
அதை இயேசுவுக்கு முன்பாக நீங்கள் அறிக்கையிட்டால் அவருடைய இரத்தம் இன்றைக்கு உங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து உங்களுடைய எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி உன்னை சுத்திகரிப்பதற்கும் உன்னை சுகமாக்குவதற்கும் വല്ലമയുള്ളതായി இருக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വരുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനെ വാസ്തവമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിനോട് ക്ഷമയാചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം തന്നെ നിന്റെ കുറ്റങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് നിന്റെ പാപത്തെ കഴുകി നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. Tonight, if you have the scruples of the conscience with regard to your sin, instead of covering up the same, if you confess him unto the Lord Jesus Christ, behold, his blood is able to sanctify you, cleanse you, and answer all your sickness which is haunting you. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. Let all glory to the most உங்களுடைய holy வியாதிக்கு name of God. பின்னாலே ஏதாவது ஒரு தவறு இருக்கிறதா என்பதை ஆராய்ந்து பாருங்கள். നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊള്ളുക. Just examine, is there any sin force behind your sickness? இன்னைக்கு அநேக மனிதர்கள் சொல்லுகிறது நான் பெரிய பாவம் ஒன்று செய்யவில்லை. ഇന്ന് പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ വലിയ പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. Many people say, do not commit any heinous crime. ஒருவன் தமிழ்நாட்டிலே கொலை செய்துவிட்டு அவர் கேரளாவுக்கு தப்பி வந்து விட்டார். மறுபடி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த பொழுது அவனுடைய சகோதரனோடு அவரை அறிமுகப்படுத்தினார். நான் சொன்னேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சரிப்படுத்துங்கள் என்று. நான் இதுவரை எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்றான். ഒരുവൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ തന്റെ സഹോദരൻ ഈ വ്യക്തിയെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ മറുപടി പ്രകാരമായിരുന്നു, അതിന് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. A person committed murder in Tamil Nadu, and thereafter he came to Kerala. After a short while, once again he returned to Tamil Nadu. His brother introduced him to me. I asked him to correct himself. He replied, I didn't commit any நான் mistake. அந்த சகோதரனை திரும்பி பார்த்தேன். ഞാൻ ആ സഹോദരനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. I looked into him. உடனே அவன் சொன்னான், நான் பாஸ்டர்ட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே கீழே விழுந்துட்டான். மன்னிச்சிருங்க, நான் கொலை குற்றம் செய்திருக்கிறேன். അപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്റ്ററോടെല്ലാം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ വീഴുവാൻ ക്ഷമയായിപ്പാനിടയായി. He said, Pastor, I make an open confession. I committed that crime. He bowed down, forgive unto me, requested. பாவத்தில் பல விதங்கள் இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ പല വിധങ്ങൾ നാം കാണുന്നു. There are different kinds of sin. ஒரு மனிதன் சின்ன சின்ன தவறுகள் செய்தது போல இருக்கும், ஆனால் அவைகளுக்கு பின்னாலே ஒவ்வொரு வியாதியும் தொற்றிக் கொண்டு வந்து விடுகிறது. ഒരു മനുഷ്യൻ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തതുപോലെ തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ അത് വലിയ രോഗത്തെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാനിടയാകും. It may appear that man may commit minor sins, but he became every sin, great sickness abroad. நான் ஒரு சில வசனங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க ചില விரும்புகிறேன். വചനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. I would like to keep before you some 1 references. சாமுவேல் 25ஆம் அதிகாரத்திலே நாபால் என்கிற மனிதனை பார்க்கும் பொழுது அவன் நன்றி கெட்டவனாக இருந்தான். அது அவனுக்கு வியாதியாக மரணமாக மாறிவிட்டது. 1 ശമൂവേൽ 25-ാം അധ്യായത്തിൽ നാബാൽ എന്ന വ്യക്തിയെ നാം കാണുന്നു. അവൻ നന്ദികേടുള്ളവനായി, നന്ദിയില്ലാത്തവനായി കാണപ്പെടുന്നു. അതവന് രോഗത്തിന് കാരണമായി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. Coming to 1 Samuel chapter 25, we read about Nabal. He was ungrateful that he paid away for his sickness. 14ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு கூட்டத்தார் துர்ச்செய்தி சொன்னார்கள், அவிசுவாசமாக பேசினார்கள். அது அவர்களுக்கு வியாதியையும் மரணத்தையும் கொண்டு வந்தது. സംഖ്യാപുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം നാം വായിച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടർ ദുർവർത്തമാനം കൊണ്ടുവന്നു. അത് നിമിത്തം അത് അവർക്ക് രോഗത്തിന് ഹേതുവായി തീർന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. Coming to Numbers chapter 14, a band of people brought evil news that he paid away for the sickness. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது அடுத்தவன் மனைவியை எடுத்த பொழுது அந்த தேசத்திலே அநேகருக்கு வியாதி வந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരുവന്റെ ഭാര്യയെ എടുത്തതിനാൽ ആ ദേശത്തുള്ള അനേകരും രോഗികളായി തീർന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. Coming to book of Genesis chapter 12, a person clandestinely took custody of another man's wife, therefore that opened way for sickness. 2 சாமுவேல் 24ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது பிசாசின் தூண்டுதலுக்கு ஒரு மனிதன் இடம் கொடுத்த பொழுது 75000 பேர் செத்து போனார்கள் என்று வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். 2 ശമൂവേൽ 24-ാം അധ്യായത്തിൽ സാത്താൻ തോന്നിച്ച ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ നിമിത്തം 75000 പേർ വലിയൊരു ബാധയാൽ മരിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു. 2 Samuel chapter 24, we understand a person who was inspired by the evil advice of the devil, he was prompted by the same that opened way for the death of 75,000 சகரியா people. 14ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது தேவனை ஆராதிக்க நீ சரியான விதத்திலே தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு போகாததினால் உனக்கு வியாதி வந்ததை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതിനായി ശരിയായ ക്രമത്തിൽ നീ കടന്നു പോകാത്തതിനാൽ അവിടെ രോഗമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. Book of Zechariah chapter 14, we understand as you did not report on time, you not to worship unto the Lord, that opened the root for sickness in your life. இவைகளெல்லாம் பாவம், இந்த பாவத்துக்கு பின்னாலே வியாதி, இந்த வியாதிக்கு பின்னாலே வாதை, இந்த வாதைக்கு பின்னாலே ஒரு நியாய தீர்ப்பு, அதுதான் மரணமாக முடிகிறது. ഇത് എല്ലാം പാപമാകുന്നു. ഈ പാപത്തിന് പിന്നിൽ രോഗമുണ്ട്. ഈ രോഗത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ബാധയുണ്ട്. ഈ ബാധയ്ക്ക് പിന്നിൽ വലിയൊരു ന്യായവിധി, അത് നിത്യമരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. Behind sin there is sickness, behind sickness there is plague, behind plague there is death, behind death there is judgment. என்னாகும் 9ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது பஸ்காவை ஆசரிக்காதது, ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கெடுக்காமல் போனால்
அதுவே அவனுக்கு பாவமாக வியாதியாக மாறுகிறது. സംഖ്യാപുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, ഒരു വ്യക്തി പെസഹായിൽ പങ്കെടുത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃമേശയിൽ ക്രമമായി പങ്കെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് രോഗത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. Coming to Numbers chapter 8, a person failed to take part in the Holy Communion. In other words, observe the Passover, that opened way for his death. உபாகமம் 23-21 பார்க்கும் பொழுது, தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே நீ ஏதாவது ஒரு பொருத்தனை பண்ணிவிட்டு அதை மறந்து விட்டாலோ, அதை நிறைவேற்றாமல் நீ புறக்கணித்தாலோ, அதுவே உனக்கு பாவமாக வியாதியாக மாறுகிறது. ആവർത്തന പുസ്തകം 23-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏതെങ്കിലും നേർച്ച നീ കഴിച്ചിട്ട് അത് നിവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ അത് ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമായി തീരും എന്ന് നാം കാണുന്നു. Deuteronomy chapter 23 verse 21-22, you are making a vow in the presence of God. After a short while, you fail to fulfill the same, you backtrack, that open way 1 சாமுவேல் 3-ாம் அதிகாரம் 13-ாம் வசனத்திலே, உன்னுடைய பெற்ற பிள்ளைகளை நீ அடக்காமல் சரியான விதத்திலே வளர்க்காமல் போனால் அது உனக்கு பாவமாகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. 1 ശമൂവേൽ 3:13 നീ പ്രസവിച്ച നിന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ആത്മീയരായി വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് പാപത്തിനും അത് നിമിത്തം ബാധയ്ക്കും കാരണമായി തീരുമെന്ന് നാം കാണുന്നു. 1 Samuel chapter 13, your own children you did not control the proper way, and therefore that open way for sickness in your life. அருமையான சகோதரனே, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ஆவியானவர் உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். പ്രിയ സഹോദര, പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Brother child of God, tonight the Spirit of God is talking to you. இங்கே நாம் 1 ராஜாக்களிலே 14-ாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது, ഇവിടെ 1 രാജാക്കന്മാർ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുമ്പോൾ, coming to 1 Kings chapter 14, ஒரு ராஜாவுடைய குமாரன் வியாதிப்படுகிறார். ഒരു രാജാവിന്റെ മകൻ രോഗിയായി തീർന്നു. a son of a king is laid with sickness. அதுக்கு சில காரணங்கள் அங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. അതിന് ചില കാരണങ്ങളും അവിടെ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു. A few reasons are portrayed there. 2 சாமுவேல் 12-ாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது, அந்த தாவீதுடைய குழந்தை வியாதிப்பட்டு கேவலமாக இருந்தது. அது ஒரு தகப்பனுடைய பாவமாக இருந்தது. 2 ശമൂവേൽ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് മരിക്കുവാൻ മരണാസനയിലായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ കാരണം പിതാവിന്റെ പാപം എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. 2 Samuel chapter 12 speaks about another case. Here is a child of a king who is suffering from a fatal sickness. The reason is a sin of the father. 2 சாமுவேல் 1-ாம் அதிகாரம் 2 ராஜாக்கள் 1-ாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது, ஒரு ராஜா மேல் வீட்டிலிருந்து கீழே விழுந்து அவன் வியாதிப்பட்டான். அவன் மரணத்தை நோக்கி போகிறான். பரிசுத்த ஆவியிலிருந்து எப்பொழுது நீ தடுமாறுகிறாயோ அப்பொழுது அது உனக்கு வியாதியாக மாறுகிறது. 2 രാജാക്കന്മാർ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു രാജാവ് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുവാനിടയായി. അപ്പോൾ അതവന് രോഗത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു. ആത്മീയമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, ആ ഉയരത്തിലെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നീ താഴേക്ക് പതിച്ചാൽ അത് നിനക്ക് രോഗത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് നാം അറിയുന്നു. Coming to 2 Kings chapter 1, we understand here is a person falling from upper chamber, that is spiritually interpreted. If you are falling for the spiritual standard, that opens way for you. 2 நாளாகமம் 16-ாம் அதிகாரத்திலே ஒரு மனிதனுடைய கால்கள் எல்லாம் வியாதியாக மாறி போனது. அதுவே அவனுக்கு மரணத்தை கொண்டு வந்தது. அதுவும் கூட சில பாவத்தின் நிமித்தம் என்று 9-10 வசனங்களிலே பார்க்கலாம். 2 ദിനവൃത്താന്തം 14-9-10 വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാലുകൾക്ക് ദീനം പിടിച്ചു, അതവന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം പാപമായിരുന്നുവെന്നും അതവനെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു. 2 Chronicles chapter 14 verses 9 and 10, a person has been suffering from sores in his body, and the reason is sin, and therefore that they caused him to death. யோராம் என்ற ஒரு ராஜா இருந்தான். அவனுடைய குடலுக்குள்ளே வியாதி வந்தது. அந்த குடல் ஒவ்வொரு நாளும் இத்து விழுந்து பாதி குடலாக அத்து போய் அப்படியே அவன் மரணத்தை சந்தித்தான். കാരണം என்ன? യോരാം എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ കുടലിൽ ഒരു അസുഖം ബാധിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ കുടൽ പഴുത്ത് അത് വളരെ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ അവൻ മരണാസനയായി തീർന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. There is a king named Jotham. He had been suffering from a sickness in the intestine that he got decayed and broken piece after broke. The basic reason is sin. 2 நாளாகமம் 21-ாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் அதை போய் படித்து பாருங்கள். 2 ദിനവൃത്താന്തം 24-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് വായിക്കാം. Revision 2 Chronicles chapter 24. இன்றைக்கு இந்த மாலை வேளையிலே வியாதிப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்குள்ளே ஏதாவது உங்களுடைய அறிவின்படி, உணர்வுகளின்படி ஏதாவது தவறுகள் உங்களுடைய அறிவில் தென்படுமானால், இப்பொழுதே இந்த கூட்டம் முடியறதுக்குள்ளே இல்லாவிட்டால் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே உங்களுடைய அறிவில் தோன்றுகிற பாவங்களை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக பலிபீடத்தில் வைத்து, ஆண்டவரே நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என்று சொன்னால், இப்பொழுதே நீ கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே உனக்கு சுகம் கிடைக்கும். ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിപ്പാനിടയായി തീരും. This evening, if you are able to have flashback about the
the sin, about the trespass, iniquity in your life, whether it is minor or major, just make a confession to the Lord, telling, "Oh Lord, I keep it at the altar and confess, forgive the same." If that being so, as you make the confession, the Lord shall be healing you. 1 சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை பிடித்து வைத்தபடினால், அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை தொட்டு பார்த்ததினால், அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை எட்டி பார்த்ததினால் அங்கே ஜனங்கள் வாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. 1 ശമൂവേൽ 5ആം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമപെട്ടകം എത്തി നോക്കിയതിനാൽ, അതിനെ തൊട്ടതിനാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബാധ നേരിടുവാനിടയായി എന്ന് നാം കാണുന്നു. Coming to 1 Samuel chapter 5, as Ark command was stranded, as it was touched, as it was looked into, people were afflicted with the plague. 1 சாமுவேல் 5-6 வசனங்களிலே 5-6 அதிகாரங்களிலே நீங்கள் இதை பார்க்க முடியும். 1 ശമൂവേൽ 5-6 അധ്യായങ്ങളിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ The കഴിയും. same thing is narrated in 1 Samuel chapters 5 கர்த்தர் verses. ஒருவேளை உன்னை ஊழியத்துக்கு அழைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். കർത്താവ് ഒരുപക്ഷെ നിന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചിരിക്കാം. Perhaps the Lord may have called நீ you உன்னை unto ஒப்புக் ministry. கொடுக்காத பட்சத்திலே இந்த வியாதி உன்னோடு போராடி கொண்டே இருக்கும். നീ അതിനെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചില്ല എങ്കിലും ഒരു രോഗം നിന്നോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So long as you fail to yield yourselves, the sickness shall make its onslaught upon you. லாஸ்ட் வீக் நான் இரும்புலியூர்ல ஒரு மீட்டிங் போயிருந்த பொழுது കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഇരുമ്പലിയൂരിൽ ഒരു യോഗത്തിന് കടന്നുപോയപ്പോൾ Last week when I had a meeting at Irimbuliu, ஒரு எலும்புக்கூடு போல ஒரு சகோதரி வந்து என்னை பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார். ഒരു അസ്ഥികൂടം പോലെയുള്ള ഒരു സഹോദരി വന്ന് എന്നോട് സ്തോത്രം പറയുവാനിടയായി. your sister like a skeleton came and praised me. நானும் இன்னொரு பாஸ்டரும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம். எனக்கு யாருன்னே புரியல. ഞാനും മറ്റൊരു പാസ്റ്ററും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതാരെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. When I engaged in conversation with another pastor, I couldn't கொஞ்ச நேரம் recognize கழித்து her. தான் அவள் யார் என்று எனக்கு தெரிந்தது. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാകുന്നു ഈ സഹോദരി ആരെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. After a short while, I could recognize நல்ல her. கலரா, நல்ல புஷ்டியா, நல்ல அழகாக, நல்ல திறமையாக ஒரு காலத்தில் இருந்த பெண். அவரை ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் பொழுதெல்லாம் ஒப்பு கொடுக்காமல், உலகத்திலும் போகாமல், இரண்டுக்கும் நடுவிலேயே அவள் போராடி கொண்டிருந்து கடைசியில ஊழியத்துக்கு வரணும் என்று ரொம்ப லேட்டா ஒப்பு கொடுத்த பொழுது வியாதி அவளை தாக்கிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் அவள் வாழ்க்கையிலும் போகவில்லை, ஊழியத்துக்கும் வரவில்லை. அந்த வியாதி அவளை ஒன்றுமில்லாமலாக்கி விட்டது. ആ കാലങ്ങളിൽ അവൾക്ക് നല്ല നിറമുണ്ടായിരുന്നു, സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരുന്നു, ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് വിളിച്ച ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവൾ കടന്നു വരാതെ കാണപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ അവസാനം ലോകത്തിലേക്കും ഇറങ്ങിപ്പോകാതെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും കടന്നു വരാതെ ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഭയങ്കരമായ രോഗം അവളെ ബാധിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഇന്നുവരെയും അവൾ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. അവർ ആ വിധത്തിൽ പരിതപിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. At the time, she was charming, she was attractive, she was enticing, she was pretty, she was handsome and pleasant, but she did not yield it to the will of God to do the ministry of God, and thereafter it is too late. Little now she committed. Unfortunately, she was afflicted with sickness. So far, there's no deliverer from the sickness. எரேமியா 20ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது எரேமியா ஒரு கண்ணீரின் தீர்க்கதரிசி, அருமையான ஒரு தேவனுடைய மனிதன், 23 வருஷம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லின மனிதன். ஒரு கட்டம் வந்த பொழுது நான் இனிமேல் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல மாட்டேன் என்று சொன்னான். அன்றைக்கு நடந்தது என்ன? அந்த வார்த்தை அவனுக்குள்ளே சிக்கி அவனுடைய எலும்புகள் எல்லாம் அக்கினிப்பட்ட தன்மைக்கு தள்ளப்பட்டது. வியாதியஸ்தனை போல உணர ஆரம்பித்தான். தீர்க்க தரிசனங்களை நீங்கள் அடக்கி வைக்கும் பொழுது தீர்க்கதரிசிகளே நீங்கள் வியாதியஸ்தராய் மாறுகிறீர்கள். യെരമ്യാ പ്രവാചകൻ ഒരു കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നു. യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 20ആം അധ്യായത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ താൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രവചിക്കാതെ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് തന്റെ അസ്ഥികളിൽ ഭയങ്കരമായ ക്ഷയം നേരിടുകയും അത് തന്നെ വളരെ രോഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ പ്രവാചകന്മാരെ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വാക്കുകൾ, വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉരുവിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാകുക. Coming to the book of Jeremiah chapter 20, we read about this prophet Jeremiah. He was known as the prophet of mourning. He did not reveal the prophecy to the people of God. Therefore, beloved prophets, if you come to live so without exposing the counsel the Lord gives to the church, they will be afflicted with any kind of sickness. உன்னுடைய பாவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் இயேசு சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்திருக்கிறார். നിന്റെ സകല പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ ചുമന്നൊഴിച്ചു. Lord Jesus Christ bore the punishment of every sickness on the cross of அவருடைய Calvary. தழும்புகளாலே இன்றைக்கு இந்த மாலை வேளையிலே நீ குணமாக்கப்பட போகிறாய். അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ ഈ സന്ധ്യാസമയം നീ സൗഖ്യമാക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. By his stripes this evening you are going to be healed. உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்த்த தேவ ஆட்டுக்குட்டி இந்த கூட்டத்திலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I do believe that the Lamb of God that bears the sins of mankind is moving here right now in this meeting. ஒன்று உன்னுடைய வியாதிக்கு பின்னாலே ஒரு பாவம். ഒന്നാമത് നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പാപമായിരിക്കാം. Basically there is a sin behind your sickness. இல்லாவிட்டால் உன்னுடைய வியாதிக்கு பின்னாலே ஒரு சக்தி, ஒரு பிசாசின் வல்லமை இருக்கலாம். അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയായിരിക്കാം. Otherwise there's a devilish force behind your sickness. லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே நாம் அப்படி பார்க்க முடிகிறது. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6ആം അധ്യായം 18ആം വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നു. Luke's Gospel chapter 6 verse 18 speaks so. அசுத்த ஆவியினாலே வாதிக்கப்பட்ட ஒரு
பெண். അശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി. A woman vexed to the unclean spirits. மத்தேயு 15:22 இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் பார்க்கலாம். മത്തായി 15:22 ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് കാണാം. Matthew's Gospel chapter 15 verse 22. ஆனால் இயேசு மத்தேயு 15:28 அந்த பெண்ணை குணமாக்கினார், அவள் ஆரோக்கியம் அடைந்தாள். എന്നാൽ യേശു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15:28 ആ സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കി അവൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായി മാറിയെന്ന് നാം കാണുന്നു. In Matthew's Gospel chapter 50 verse 28 we understand Lord Jesus Christ healed her and she had become whole. அருமையான சகோதரனே, உன்னுடைய வியாதிக்கு பின்னாலே இருக்கிற பொல்லாத ஆவியை இயேசு இப்பொழுது அழிக்க வேண்டும். പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആ ദുഷ്ടശക്തിയെ യേശുവിന് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. Our child of God, the Lord is able to unstrap the wicked force that is making the sickness that embarrasses you. 2 கொரிந்தியர் 12:7 பவுல் சொல்லுகிறார், என்னுடைய சரீரத்திலே ஒரு முள் இருக்கிறது, அது சாத்தானுடைய ஒரு தூதனாக இருக்கிறது, என்னுடைய ஊழியத்தை நான் சரியாய் செய்ய விடாமல் இந்த வல்லமை போராடுகிறது என்று ஒரு அப்போஸ்தலன் அறிக்கையிடுகிறார். 2 കൊരിന്ത്യർ 12:7 അപ്പോസ്തലൻ ഇപ്രകാരം ഏറ്റു പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷ ശരിയായി നിവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനായി എന്നെ കുത്തുവാൻ ഒരു സാത്താന്റെ ദൂതൻ ഉണ്ട് എന്ന്. Coming to 2 Corinthians chapter 2 verse 7, here is the apostle of God is making wailing and confession, I got a thorn in the flesh that it should not afflict me. லூக்கா 13:16 பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணை 18 வருடமாக அவளுடைய ஸ்பைனல் கார்டை அப்படியே வளைத்து வைத்திருந்த ஒரு ஆவியை நாம் பார்க்கிறோம். அது பலவீனப்படுத்துகிற ஒரு ஆவி. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 13:14 ഒരു സ്ത്രീയെ അവളുടെ നട്ടല് 18 വർഷമായി കുനിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയെ, പൈശാചിക ശക്തിയെ നാം അവിടെ കാണുന്നു. Coming to Luke's Gospel chapter 13 verse 14, we understand here is a wicked force that has made a woman stooped and therefore she is not able to walk upright. இந்த ஆவி வரும் பொழுது, இந்த வியாதி வரும் பொழுது ஒரு சிலரை ஊமையாக்கி விடுகிறது, ஒரு சிலரை குருடாக்கி விடுகிறது, ஒரு சிலரை செவிடாக்கி விடுகிறது. ഈ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അത് ചിലരെ ഊമരായി മാറ്റും, ചിലരെ ചെകിടരായി മാറ്റും, ചിലരെ കുരുടരായി മാറ്റും. As this spirit enters some people shall be dumb, some shall be blind, some shall be deaf. மத்தேயு 12:22 பார்க்கும் பொழுது ஊமையும் குருடுமான ஆவி என்று நாம் பார்க்கிறோம். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22:22 ഊമനും കുരുടന്റെ ആത്മാവിനെ, ചെകിടന്റെ ആത്മാവിനെ നാം കാണുന്നു. Coming to Matthew's Gospel chapter 12 verse 22, we notice the spirit of deafness and dumbness. மார்க் 9:25 ஊமையும் செவிடுமான ஆவி என்று பார்க்கிறோம். മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9:25 ഊമനും ചെകിടനുമായ ആത്മാവിനെ നാം കാണുന്നു. Mark 9:25 we read about the spirit of deaf and dumb. உனக்குள்ளே இருக்கிற சுகர் வியாதி அது ஒரு வியாதி என்று எடுக்காதே, அது ஒரு ஆவி என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். നിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹ രോഗം അതൊരു രോഗമായി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു അശുദ്ധാത്മാവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. The spirit of sickness, diabetes that is in you, do not consider as a sickness, rather understand there's an evil spirit behind it. பாஸ்டர் டி. தாமஸ் அவர்கள் இந்த வல்லமையினாலே பாதிக்கப்பட்ட பொழுது ஒரு நாள் அந்த வல்லமை வெளியே வந்தது, அவர் துரத்தினார், அன்றோடு அந்த சுகர் வியாதி அவரை விட்டு போனது. പാസ്റ്റർ ടി. തോമസ് ബച്ചൻ ഒരു ദിവസം ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഈ പിശാചിനെ താൻ കാണുവാനിടയായി. അന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിനെ ശാസിക്കുകയും അന്നോടെ അതിൽ നിന്നൊരു പൂർണ്ണ വിടുതൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. Pastor T. Thomas was suffering from this particular disease and the evil spirit also talked to him. He rebuked him the same night. There was a total deliverance. இன்றைக்கு மந்திரவாதத்தில் கேரளா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக இருக்கிறது. ഇന്ന് മന്ത്രവാദത്തിൽ കേരളം വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചിരിക്കുന്നു. Kerala is notorious for witchcraft. ஒருஆளை பிடிக்கலன்னா உடனே அவர்களுக்கு மந்திரவாதம் செய்கிறார். ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തനിക്ക് വിരോധമായി മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നു. If one is displeased a neighbor, they apply charm against the neighbor. என்னாகும் 23:23 சொல்லுகிறது, யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை, இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதலும் இல்லை. എന്നാൽ സംഖ്യാപുസ്തകം 23:23 ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, യാക്കോബിന് വിരോധമായി ഒരു ആഭിചാരവും ഫലിക്കയില്ല എന്ന്. Numbers chapter 23 verse number 23, surely there is no enchantment against Jacob, neither is there divination against Israel. யாத்ராகமம் 8 17-18 வசனங்களிலே மந்திரவாதிகள் மோசேக்கு முன்பாக நிற்க முடியாமல் தடுமாறினார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 8-17 മന്ത്രവാദികൾക്ക് മോശയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവർ തകരുന്നതായ ഒരു കാഴ്ച നാം കാണുന്നു. Exodus chapter 8 verses 17 and 18 we understand the magicians were not able to stand before Moses. They got panic stricken. இயேசுவின் நாமத்துக்கு முன்பாக
எந்த விதமான மந்திரவாத சக்திகளுக்கும் நிற்க முடியாது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് മുമ്പായി യാതൊരു ആഭിചാര ശക്തികൾക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Before the name of Jesus, no magical power, no charm can withstand. இயேசு ஊழியத்தின் துவக்கத்திலே பிசாசை துரத்தினார். தன்னுடைய மரணத்தினாலே பிசாசின் கிரியைகளை அழித்தார். യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികളെ നശിപ്പിക്കുവാനിടയായി തന്റെ മരണത്തോടുകൂടി പിശാചിനെ അവൻ പൂർണ്ണമായി നിർമൂലമാക്കി കളഞ്ഞു. At the beginning of the ministry of Lord Jesus Christ, he chased away the evil spirits by his he destroyed the powers of the force of the devil. உங்களில் யாராவது உங்களுடைய வியாதிக்கு பின்னாலே ஏதோ ஒரு சக்தி இருப்பதை உணர்கிறீர்களோ, இன்றைக்கு அந்த வல்லமை நிர்மூலமாக்கப்பட போகிறது. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുഷ്ടശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ആ ദുഷ്ടശക്തിയെ കർത്താവ് നശിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു. If you feel that there is a dark force walking behind the sickness in your life, tonight the Lord is going to destroy it. இல்லாவிட்டால் இந்த வியாதிக்கு பின்னாலே ஒரு மரணத்தின் வல்லமை போராடும். ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊരു കാരണം മരണത്തിന്റെ ശക്തിയായിരിക്കാം. Otherwise there is a power of death walking behind the sickness. ஒன்று பாவமாக இருக்கலாம், ഒന്ന് പാപമായിരിക്കാം, Either sin ஒன்று பிசாசாக இருக்கலாம், അടുത്ത പൈശാചിക പോരാട്ടമായിരിക്കാം, or the devil. இல்லாவிட்டால் அது ஒன்னு இழுத்து இழுத்து கடைசியாக மரணத்திலே கொண்டு போய் நிறுத்த அது முயற்சிக்கும். അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ മരണത്തിന്റെ ശക്തിയായി നിന്നെ വലിച്ച് മരണത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായിരിക്കാം. Sunday there is a force dragging you and putting under the clutches of மார்க் death. 5 அதிகாரம் 23 வசனத்திலே 12 வயது பெண்ணை இந்த வியாதி தொட்ட பொழுது கூடிய சீக்கிரத்தில் அவளை மரணத்துக்கு இழுத்து கொண்டு போய்விட்டது. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5:23 15 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഈ മരണത്തിന്റെ ശക്തി പെട്ടെന്ന് തൊടുവാനിടയായി എന്ന് നാം കാണുന്നു. Mark's Gospel chapter 5 verse 23, a girl has been suffering from a particular sickness, these forces are dragging her unto death. இதுக்கு வயது முக்கியமல்ல, ഇതിന് വയസ്സൊരു വിഷയമല്ല. Age little matters. இந்த வல்லமை வரும் பொழுது அது எந்த வியாதி எந்த வயதாக இருந்தாலும் உடனே மரணத்துக்கு இழுக்கும். ഈ ശക്തി വരുമ്പോൾ ഏത് പ്രായമായിരുന്നാലും ഉടനെ മൃത്യുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനിടയായി തീരും. Irrespective of the age, as the sickness comes, this force comes, that will drag you unto death. 2 ராஜாக்கள் 4 அதிகாரத்திலே அந்த சூனேமியாவுடைய பிள்ளை தலை நோவுறதுன்னு சொன்னா செத்தே போயிட்டான். 2 രാജാക്കന്മാർ 4 അധ്യായത്തിൽ ശൂന്യംകാർത്തിയുടെ മകനെ പറ്റി നാം വായിക്കുന്നു. തലവേദന എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പൈതൽ നിലവിളിക്കുന്നു, അവസാനം മരിച്ചുപോയി. 2 Kings chapter 4, the Shunammite son cries, headache, and finally that time. யோவான் 11 அதிகாரத்திலே ஒரு வாலிபன் லாசரு 2-3 நாள் தான் அதற்குள்ளே அவனுடைய மரணம் സംഭവിച്ചു വിട്ടது. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11 അധ്യായത്തിൽ യൗവനക്കാരനായ ലാസർ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ നാം കാണുന്നു. പെട്ടെന്ന് ദീനം പിടിച്ച് 2-3 നാളിനുള്ളിൽ മരണമടഞ്ഞു. John chapter 11, Lazarus the young man, all of a sudden he is laid on the sickness, again he dies. அப்போஸ்தலர் 9 அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது தபித்தாள் என்கிற ஒரு வாலிப பெண், ஒரு சீஷி, திடீரென்று வியாதி, உடனே மரணம். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9 അധ്യായത്തിൽ തബീത എന്നൊരു ശിക്ഷയെ നാം കാണുന്നു. അവിടെ അവൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ദീനമുണ്ടായി, പെട്ടെന്ന് അവൾ മരണമടഞ്ഞു. Acts chapter 9, we notice the disciple Tabitha, suddenly she is laid the sickness, she dies. இன்றைக்கும் கூட இந்த வியாதி உனக்குள்ளே மரணத்தை கொண்டு வருகிறது. ഇന്നും ഈ രോഗം നിന്റെ ഉള്ളിൽ മരണത്തെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. Perhaps even today this sickness is injecting death in you. அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, நீ எத்தனை வருடம் இந்த வியாதியிலே இருக்கிறாய்? പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നീ രോഗത്തിന് അടിമയായിരിക്കുന്നു? Hello brother, sister, how long have you been suffering from உன்னுடைய this வாழ்வு sickness? நாட்களே இந்த வியாதியிலே தீர்ந்து போயிருக்கும். നിന്റെ ജീവിതകാലമൊക്കെ നീ രോഗത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണോ? The prime of the days might have been eaten away by உன்னுடைய this விவாக sickness. வாழ்க்கை முழுவதும் இந்த வியாதியினாலே கழிந்து போயிருக்கும். നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതമെല്ലാം ഈ രോഗത്തിനാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണോ? Your matrimonial life has been eaten away by this sickness. இன்றைக்கு நீ அவரை நோக்கி பார். ഇന്ന് രാത്രികാലം നീ അവനെ നോക്കിക്കൊള്ളുക. Tonight simply look unto him. உன்னுடைய வாழ்வை ஒளிமயமாக மாற்றக்கூடிய சக்தி இந்த கூட்டத்திலே இறங்கி வந்திருக்கிறது. നിന്റെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി തീർക്കേണ്ടതിനുള്ള ശക്തി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാകുന്നു. There is a power that is able to make your life radiant, has come to it right now. உனக்குள்ள இருக்கிற வியாதி தீரா வியாதி என்று சொல்லுவார்கள். இயேசுவின் நாமத்துக்கு முன்னாலே எந்த வியாதியும் தீரா வியாதி கிடையாது. നിന്റെ രോഗം ഒരുപക്ഷെ തീരാത്ത രോഗമാകുന്നു എന്ന്, മഹാവ്യാധി എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരേ ഇല്ല. People might open that yours is an incurable sickness, but before the name of Lord Jesus Christ there is nothing called incurable. ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்பத்திலே வியாதியஸ்தர் இங்கே வராமல் வீடுகளிலே இருக்கலாம். ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വരാതെ വീട്ടിൽ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. Sometimes some of the dear ones who might have been at your home, they are not able to come here. கர்த்தருடைய வல்லமை இன்றைக்கு அந்த இடத்திலே இறங்க போகிறது. കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രികാലം അവിടെയും ഇറങ്ങുവാൻ പോകുന്നു. Tonight the power of God is going to reach there too. நான் என்னுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டேன்.
I confessed my sins. ഞാൻ എന്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു. எனக்கு பிசாசின் போராட்டங்கள் இல்லை. എനിക്ക് പിശാചിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളില്ല. I have no problem from the devil. ஆனாலும் கூட எனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு வியாதி இருக்கிறது. എങ്കിലും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതോ ഒരു രോഗം കാണുന്നു. However, there is a sickness in me. இப்படியும் கூட ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறீர்கள். ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. There is a group in this நான் congregation. நன்றாக ஜெபிக்கிறேன். ഞാൻ നല്ലപോലെ I പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, sincerely pray. உபவாசம் எடுக்கிறேன். ഉപവാസം എടുക്കുന്നു, I do fast. தேவ சமூகத்தை தேடுகிறேன். ദൈവ സന്നിധി അന്വേഷിക്കുന്നു. I search the presence of ஆனால் God. எனக்கும் கூட இந்த வியாதியின் போராட்டம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ രോഗത്തിന്റെ പോരാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. But still, I hear the fight of the sickness. You may think so. யோவான் 9ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் குருடாக இருந்தான். இவன் செய்த பாவமா, இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமா, ஏன் இவன் குருடனாய் பிறந்தான் என்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു, ഒരു കുരുടനെ കാണുന്നു. ഇവൻ ചെയ്ത പാപമാണോ, ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത പാപമാണോ ഇതിന് കാരണമെന്നൊരു ചോദ്യം നാം കാണുന്നു. Coming to John's Gospel, chapter 9, we read about a man who is born blind. Two questions are kept before. What's the reason about the sin committed by him or his parents? ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, இயேசு சொன்னார், இது தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படும்படியாக இப்படி நடந்தது. എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തിൽ യേശു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, അതങ്ങനെയല്ല, ദൈവനാമം ഇവനിൽ കൂടി മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനത്രേ. உன்னை What the சாட்சி scripture says, in order to reveal the name of God, it so happens. உன்னை சாட்சியாக தேசத்திலே, சபையிலே, புற ஜாதிகளுக்கு மத்தியிலே உன்னை சாட்சியாக நிறுத்தும்படியாக இந்த வியாதியில் போராடி கொண்டிருக்கிறாய். கர்த்தர் உன்னை குணமாக்கி சாட்சியாக மாற்றுவார். നിന്നെ ഒരു സാക്ഷിയാക്കി നിന്റെ ദേശത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തേണ്ടതിനാകുന്നു ഇത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കർത്താവ് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കി സാക്ഷിയാക്കി തീർക്കുവാൻ ഇടയാകും. Not to make a testimony in a family, in the church, in the society, among the heathens. The Lord just heals you the sickness. Tonight, He is going to touch you and heal you. உன்னுடைய வியாதி எந்த கொடூரத்திலே உன்னை இழுத்துக் கொண்டு போயிருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து என்கிற அந்த மீட்கும் பொருள் உள்ளே வரும் பொழுது உன்னுடைய வியாதி நீங்கி உன்னுடைய வாலிப வயதுக்கு நீ திரும்புவாய் என்று யோபு பக்தன் பேசுகிறார். യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു, നിന്റെ രോഗം എത്ര തീവ്രതയോടെ, എത്ര ക്രൂരമായി പോരാടിയാലും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആ മറുവില നിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ ഈ രോഗത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിനക്ക് വിടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. Coming to book of Job, this is what we understand. Once this adoption, this subject of redemption, Lord Jesus comes into you, the sickness will be completely taken away from you. யோபு 33:24-25 വചനങ്ങളെ பார்க்கும் பொழுது, യോബിന്റെ പുസ്തകം 33-24-25 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, Job 33 verse 24 and 25. நான் மீட்கும் பொருளை கண்டுபிடித்தேன். ഞാൻ ഒരു മറുവില കണ്ടിരിക്കുന്നു. I have found out a ransom. யார் அந்த மீட்கும் பொருள்? ആരാകുന്നു ഈ മറുവില? Which is the ransom? நம்மை மீட்கும்படியாக தன்னை ஒப்புக் கொடுத்த கிறிஸ்து இயேசு அவரே. നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിനായി തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്നു. It is Lord Jesus Christ who had become the ransom. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம், இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வல்லமை, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவன் இந்த மாலை வேளையில் உனக்குள் வரும் பொழுது, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തവും അവന്റെ ശക്തിയും അവന്റെ ജീവനും ഈ സന്ധ്യാസമയം നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, From the blood of Jesus, when the power of Jesus, when the life of Jesus comes into your life. யோபு 33:25 என்ன சொல்கிறது? യോബിന്റെ പുസ്തകം 33-25 എന്ത് വായിക്കുന്നു? Job 33 verse 25. அவன் மாம்சம் ஆதிபத்தில் இருந்ததை பார்க்கிலும் ஆரோக்கியமடையும், தன் வாழ வயதின் நாட்களுக்கு அவன் திரும்புவான். അപ്പോൾ അവന്റെ ദേഹം യൗവന ചൈതന്യത്താൽ പുഷ്ടിവെക്കും, അവൻ ബാല്യപ്രായത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരും. His flesh shall be freshened than a child's. He shall return to the days of his youth. அருமையான சகோதரனே, இன்றைக்கு தேவன் உன்னை குணமாக்கும் நேரம். പ്രിയ സഹോദര, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന സമയമാകുന്നു. Beloved brother, tonight is the night the Lord is going to heal you. ஆரம்பத்துல பாஸ்டர் சொன்னார், ஒரு வியாதிக்கு மருந்து கொடுக்கிறார்கள், ஒரு வியாதிக்கு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுகிறார்கள், ஒரு வியாதிக்கு ஆபரேஷன் பண்ணுகிறார்கள். ഒരു ആരംഭത്തിൽ വാസ്ത്രപ്പച്ചന് പ്രകാരം പറയുവാനിടയായി, ഒരു രോഗത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു രോഗത്തിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, ഒരു രോഗത്തിന് മറ്റൊരു വഴി തേടുന്നു. At the time of exhortation of a dignified pastor, he reminded, for one sickness, injections applied, for another given, another one surgery. மனிதன் குணமாக்கப்படும்படியாக வேதத்தில் உள்ள சில வழிகளை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ഇനിയും മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമാകേണ്ടതിനായി തിരുവഴുത്തിൽ ചില വഴികൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I would like to highlight certain scriptural measures in order to find the healing of your sickness. 30ஆம் சங்கீதம் 22ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நீ அவரை நோக்கி கூப்பிட்டால் அவர் உன்னை குணமாக்குவார். 30ஆം സങ്കീർത്തനം 2ആം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു, നീ അവനെ നോക്കി വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. Psalm 30, the second verse, call upon the Lord, cry unto him, he will heal you. யாக்கோபு 5:16 சொல்லுகிறது, நீ உன்னுடைய பாவத்தை தேவனை நோக்கி அறிக்கையிட்டால் அவர் உன்னை குணமாக்குவார். യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 16ആം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു, നിന്റെ ദൈവത്തെ നോക്കി നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അവൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. James chapter 5 verse 16, confess your faults unto the Lord, he will heal you. 103ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் உன்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து
உன் அக்கிரமங்களை மன்னித்து அவர் உன் நோய்களை குணமாக்குவார். 103 സങ്കീർത്തനം 3-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു, അവൻ നിന്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു, നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു. Psalm 103 verse 3, he shall forgive all your sins, all your iniquities, and heal all your diseases. நீ இன்றைக்கு கர்த்தர் குணமாக்கினால் நீ கர்த்தருக்காக நிற்பேன் என்று வாக்கு கொடுக்க வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും, നിലനിൽക്കും എന്ന് നീ ഒരു വാക്ക്, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. Tonight you have to make a pledge. If the Lord heals me, I will live for the Lord. ஒரு கன்வென்ஷனல் ஹீலிங் சர்வீஸ் நடந்தது. ഒരു കൺവെൻഷനിൽ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ നടക്കുകയായിരുന്നു. The healing service was underway during a நடக்க convention. முடியாதவங்க நடந்து அந்த பந்தல் முழுசும் சுத்தி ஓடுனாங்க. നടക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നവരൊക്കെ നടന്ന് ആ പന്തൽ മുഴുവനുമായി ഓടി നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. People were not able to walk. They started walking and leaping around the pandal. காலையில ஞானஸ்நானம் எடுக்க முடியாத அவர்களுக்கு சத்தியம் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இரவிலேயே நடக்க முடியாத மனுஷன் நடந்தே வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டான். രാവിലെ ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നടക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നു. എന്നാൽ നടന്ന് വീട്ടിൽ പോവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി. Early morning water bottle that was given, and this person attended the meeting. After the evening, without taking water bottle, he fled away. ஏசாயா 57:18-19 வசனம் சொல்லுகிறது, உன் வழிகளை பார்த்து நான் உன்னை குணமாக்குவேன். യെശയ്യാ 57:17-18 വാക്യങ്ങൾ പ്രകാരം പറയുന്നു, നിന്റെ വഴികളെ നോക്കി ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. Isaiah 57:7-8, looking at the ways, I'll heal you. இன்றைக்கு நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். ഇന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം. Tonight you must believe. அவராலே உன்னை குணமாக்க முடியும். അവന് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. He can heal you. உனக்காகவே அவர் மரித்திருக்கிறார். നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലയോ അവൻ മരിച്ചത്? He died on your behalf. அவருடைய வார்த்தையினாலே உனக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்று நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். അവന്റെ വചനത്താൽ നിനക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടാകും എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം. Believe by his word there is healing assured. 107 சங்கீதம் 20 வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி உன்னை குணமாக்குவார். 107 സങ്കീർത്തനം 20 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, അവൻ തന്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. Psalm 107 verse 20, he sends his word and heals you. அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி சொன்னான், ஒரு வார்த்தை சொல்லும் ஆண்டவரே, வேலைக்காரன் குணமாகிவிடும். ആ ശതാധിപൻ ഇപ്രകാരം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു, കർത്താവേ, ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ എന്റെ ദാസൻ, എന്റെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യമുണ്ടാകും. The centurion said, "O master, command one word, my servant shall be healed." இப்பொழுது இந்த இடத்திலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிற அதர்சனமான ராஜனாகிய இயேசுவை நீ ஒரு விசை தொட்டால், இல்லாவிட்டால் அவர் உன்னை தொட்டால் உனக்கு சுகம் கிடைக்கும். ഈ രാത്രി സമയത്ത് അദൃശ്യനായി ഇവിടെ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാതിരാജാവായ കർത്താവിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം നീ തൊട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ തൊട്ടാൽ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യമുണ്ടാകും. Tonight the Lord Jesus Christ, the King of Kings, is moving over it. If you touch him or if he touches you, there is a total healing. லூக்கா 9 அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது போல, உன்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிற அந்த வியாதிக்கு பின்னாலே இருக்கிற அசுத்த ஆவியை ஆண்டவர் அதட்ட போகிறார். ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ, നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള ആ പൈശാചിക ശക്തിയെ കർത്താവ് അകറ്റുവാൻ, ശാസിച്ച് നിർമൂലമാക്കുവാൻ പോകുന്നു. As it is mentioned in Luke's Gospel chapter 9, there is evil spirit that is the drive was big into sickness. Tonight the Lord is going to rebuke and chase it away. ரோமர் 8 அதிகாரம் 11 வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது போல, கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பின ஆவி இந்த மாலை வேளையில் உனக்குள் வாசமாய் இருந்தால், சாவுக்கேதுவான உன்னுடைய சரீரத்தை ആവിയാനവർ ഉയിർപ്പിപ്പാർ. റോമാലേഖനം 8 അധ്യായം 11 വാക്യത്തിൽ, യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മർത്തിയ ശരീരത്തെ തന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് അവൻ ജീവിപ്പിക്കും. Romans chapter verse 11, if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit. இப்பொழுது ஆண்டவர் உங்களை தொடக்கூடிய ஒரு நேரம். ഇപ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുവാൻ പോകുന്ന സമയമാകുന്നു. This is the time the Lord is going to touch you. மத்தேயு 8 அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் வந்து உன்னை குணமாக்குவேன். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8 അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. Matthew chapter, the Lord himself says, I'll come and heal you. இந்த மாலை வேளை பரத்திலே தேவன் அல்ல, அவர் அங்கே இருந்து இறங்கி வந்து தன்னை நாடி வந்த ஜனத்தோடு இடைபடும்படியாக இறங்கி வந்திருக்கிறார். ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ ദൈവം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടല്ല, ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് തന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തെ കണ്ട് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പോകുന്നു. This evening, not the Lord who is alone in heaven, simply he has come down. He is going to argue for his people. He is going to touch you and tell you. வானத்திலும் பூமியிலும் அதிகாரம் படைத்தவர் நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മീതെ അധികാരമുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യേ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The one who has got the power over heaven and the earth is moving in our midst right now. ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஹீலிங் கிடையாது, ஒரு பெர்மனன்ட் ஹீலிங் கர்த்தர் உனக்கு தர விரும்புகிறார். പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു താൽക്കാലികമായ രോഗശാന്തിയല്ല, ഒരു നിശ്ചയമായ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു സൗഖ്യമാകുന്നു ദൈവം നിനക്ക് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. It's not an instant
distance and temporal healing, the Lord is going to give you a lasting solution. உன்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிற மரணத்தின் வல்லமையை அவர் விழுங்கி இருக்கிறார். നീ മരണത്തിൻ വല്ലമിലിருந்து ഇന്നേക്ക് വിടുതലയാക്കപ്പെടാൻ പോകുகிறாய். നിന്നോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മരണത്തിന്റെ ശക്തിയെ അവൻ വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാകുന്നു. ആ ദുഷ്ടശക്തിയെ അവൻ നിർമൂലമാക്കുകയാകുന്നു. He has swallowed away the power of death that is hot against you. He has completely crushed it. கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற சுகம் സർവാംഗ സുഖം. കർത്താവ് നിനക്ക് നൽകുന്ന സൗഖ്യം അത് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യമാകുന്നു. The healing power of the Lord is an absolute one. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ മൂടலாமா? എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ. Shall we all close our eyes? ആண்டവരുடைய വല്ലമയെ இப்பொழுது நீங்கள் உணரப் போகிறீர்கள். കർത്താവിന്റെ ശക്തിയെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു. You are going to feel the power of God. தேவன் உன்னை தொடக்கூடிய ஒரு அருமையான நேரம். കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു മഹത്വകരമായ നല്ല സമയമാകുന്നു ഇത്. This is a pleasant minute in which the Lord is going to touch you. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, உன் சுகவாழ்வு துளிர்க்கும் என்று கர்த்தர் உனக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார். പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരി, നിന്റെ നല്ല ജീവൻ, നിന്റെ സൗഖ്യം വീണ്ടും തളിർത്ത് അത് ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ഒരു വാഗ്ദത്തം നൽകുന്നു. Brother, sister, the Lord is giving a promise that your prosperous days shall flourish again. இன்றைக்கு அசுத்த ஆவிகளை அவர் துரத்த போகிறார். அது இனிமேல் உனக்குள்ளும் உன் குடும்பத்துக்குள்ளும் வரக்கூடாது, வராது. ഇന്ന് രാത്രികാലം നിന്നോട് പോരാടുന്ന അശുദ്ധാത്മാവിനെ കർത്താവ് ശാസിച്ച് അകറ്റുവാൻ പോകുന്നു. ഇനി മേലാൽ അത് നിന്നിലും നിന്റെ കുടുംബത്തിലും പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇടയാകയില്ല. Tonight he is going to rebuke and dispel the dark forces. Hereafter they should not find access in the family and it will not. உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊള്ളുക. Come on, be prepared. ஆண்டவர் உனக்காக சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன? കർത്താവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനം എന്താകുന്നു? What's the promise of God? உன்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிற வல்லமையை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இவனை விட்டு இவளை விட்டு நீ புறப்பட்டு போ, இனிமேல் இனி வராதே என்று அவர் அந்த വല്ലമേലുക്ക് കട്ടളിടുகிறார். നിന്നോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികളെ നോക്കി ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവ് ഗർജിക്കുകയാകുന്നു. ഇവനെ വിട്ട് ഇവളെ വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോ, ഇനി മേലാൽ ഇവരിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. The Lord is commanding the dark force fight against you. Come on, get out. Depart out of her. Do not move her again. உன்னுடைய சரீரத்திலே, உன்னுடைய மனதிலே, உன் பிள்ளைகளுக்குள்ளே, உன் வீட்டிலே, உன் தொழிலே இருக்கிற அசுத்த ஆவிகள் புறப்படுகிற நேரம். നിന്റെ ശരീരത്തിൽ, നിന്റെ മനസ്സിൽ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ, നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാ അശുദ്ധാത്മാവും അതിനെ വിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയമാകുന്നു ഇത്. This is a time in which the evil spirits in your body, in your mind, in your family, in your profession, in your wealth, in your children is going to be driven out. அருமையானவர்களே, ஆவியானவர் கொடியேற்றுகிற நேரம். உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജയക്കൊടിയെ ഉയർത്തുന്ന സമയമാകുന്നു. നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനായി ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. This is a time the Holy Spirit is going to set the standard. Be ready to receive it. முடிந்தால் கண்களை மூடி முழங்கால் படியிடுங்கள். முடிந்தால் உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்கள். ஒரு அக்கினி உங்களை டச் பண்ணி விட்டு போகட்டும். നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഴങ്കാലിൽ നിൽക്കുക, വലത് കരത്തെ ഉയർത്തുക. ഒരു തീ നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ പോകുന്നു. If possible, close your eyes, stand on the knees, lift your right hand. A fire is going to touch you. கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம், நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாயிருப்பார். യഹോവയുടെ നാമം അത് ബലമുള്ള ഗോപുരം, നീതിമാൻ അതിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. The name of the Lord is a strong tower. The righteous shall run to it and be safe. எந்த பிசாசுக்கும் மந்திரவாதத்துக்கும் பயப்படாதே. உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். ഒരു പിശാചിനും ഒരു മന്ത്രവാദത്തിനും നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനേക്കാൾ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വലിയവൻ. Be not frightened any evil, any dark force, because the one that is in you is greater than the one in the world. நீதியின் சூரியன் உதிக்கிற நேரம். ഇത് നീതി സൂര്യൻ നിനക്കായി ഉദിക്കുന്ന സമയമാകുന്നു. This is the time the sun of righteousness is going to shine இப்பொழுதே upon you. நீ சுகமாகிறாய். ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. Right now, you are healed. ஒரு நிமிஷம். ஒரு பெண் பிறந்ததிலிருந்து நடக்காமல் இருந்தாள். ഒരു പെൺകുട്ടി താൻ ജനനം മുതൽ നടക്കാതെ കാണപ്പെട്ടു. Since birth, a girl has not been able to walk. அவளிடத்திலே ஒரு வாலிப வயதிலே கர்த்தர் பேச ஆரம்பித்தார். തന്നോട് തന്റെ യൗവനകാലത്തിൽ കർത്താവ് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. During her youth, the Lord dealt with her. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் 2:45 நான் உன்னை குணமாக்கி எழும்பி நடக்க வைப்பேன். ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച 2:45 മണിക്ക് ഞാൻ നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടക്കുവാൻ നിന്നെ പ്രാപ്തിയാക്കും. This Sunday afternoon at 2:45, I'll make you rise up and walk. அந்த ஊரே அந்த இடத்துல கூடிவிட்டது. ആ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമം, ആ ദേശം മൊത്തവും മുഴുവനും ആ സ്ഥലത്ത് കൂടി വന്നു. The entire hamlet gathered there.
சரியாக 2:30 மணிக்கு 2:30 മണിയായപ്പോൾ எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பொழுது എല്ലാവരും കാഴ്ചക്കാരായി വന്ന് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. When all people remain spectators. 2:30 மணிக்கு ஒரு மேகம் அந்த வீட்டை மூடிவிட்டது. 2:30 മണിക്ക് ഒരു മേഘം വന്ന് ആ വീടിന്റെ മുകളിൽ വീഴുവാനിടയായി. At 2:30 a cloud overshadowed the house. அந்த மேகம் விலகின பொழுது அந்த பெண் எழும்பி நடக்க ஆரம்பித்தார். ആ മേഘം വന്ന് അതിനുശേഷം പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Once the cloud departed, that girl started walking. ஹல்லேலூயா. மகிமையின் மேகம் இறங்குகிற நேரம், கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பிக்கிற சுகமாக்குகிற நேரம். മഹത്വത്തിന്റെ ദൈവം ഒരു മേഘമായി ഇറങ്ങി മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിന്നെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന സമയമാകുന്നു. This is time glory is going to come upon you. Jesus Christ, the hope of glory is going to shine upon you. அற்புதங்களை செய்கிறவர் வந்துவிட்டார். അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. God of miracles has just arrived. பிசாசுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. പിശാച് ഇവിടെ ഇന്ന് ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Devils are flee away. விழுந்து போன ஆவிகள் ஓடுகிறது. വീണുപോയ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ ഈ സ്ഥലം വിട്ട് ഓടുന്നു. Fallen spirits are running away. இயேசுவின் நாமம் உன்னை குணமாக்குகிறது. യേശുവിന്റെ നാമമത്രേ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത്. The name of Jesus is going to touch and heal you. எல்லாரும் தேவனை துதித்துக் கொண்டே இருங்க. എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. Come on, keep praising God. மகிமையின் மேகம் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. മഹത്വത്തിന്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാകുന്നു. The glorious cloud is overshadowing you. நான் உன்னை குணமாக்குவேன். ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. I will heal நான் you. உன்னை குணமாக்குவேன். നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. I will heal you. நான் யெகோவா ரஃபா. ഞാൻ യഹോവ രാഫ. I'm Jehovah Rapha. ரேபானியா ரஹதியா ரத்திகவானியா ரபாலா. ஹலமெக்கரபகத்விடபகரபானியா. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ஆமென் ஆமென். ஆண்டவரே 1 minute. ஆண்டவரே, என்னுடைய வியாதிக்கு பின்னாலே ஏதாவது பாவம் இருந்தால் நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன், என்னை மன்னியும், என்னை குணமாக்கும் என்று சத்தமிடுவோம். കർത്താവേ, എന്റെ രോഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും എന്റെ പാപങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്നെ ദയവായി സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർ നിലവിളിച്ചാട്ടെ. Come on, make a cry. Oh Lord, there is any sin behind my sickness. Just confess, forgive unto me. இப்பொழுதே உன்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிற வியாதிக்கு பின்னாலே இருக்கிற அசுத்த ஆவி ஓடுகிறது. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു പക്ഷേ രോഗത്തിന്റെ പിന്നാലെ നിനക്കൊരു അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പോരാട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്നെ വിട്ടിപ്പോൾ അകന്ന് ഓടിപ്പോകുകയാകുന്നു. There is a evil spirit behind the sickness. Right now, that is running away. நீ என்னுடையவன். നീ എനിക്കുള്ളവൻ തന്നെ. You are mine. நீ என்னுடையவள். നീ എനിക്കുള്ളവൻ തന്നെ. You are mine. நான் உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ ആകുന്നു. I am the Lord who heals you. Hallelujah, hallelujah, Subscribe hallelujah. to Jesus Videos and click the bell icon. Amen. இப்பொழுது உன்னோடு போராடுகிற வியாதிக்கு நான் கட்டளையிடுகிறேன். ഇപ്പോൾ നിന്നോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. Right now, I command the evil force that fights against you in sickness. வியாதியே, இயேசுவின் நாமத்தில் இவளை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று கட்டளையிடுகிறேன். രോഗത്തെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇവനെ വിട്ട് ഇവളെ വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോ. In the name of Jesus, sickness, depart from her.